Gang Thakur Hati वो कैसा फालनो फियकमानी पांडा ni chini forum gerang asupang tayo zonal ni chairman vice chairman sub zonal ni chairman ro vice chairman chini sub zonal development officer the engineer ro chini social worker ro Takuk Manor Hatun tei chini takuk Bishwajit tei am chaini jara phaimanda phainai takuk tei bukup chongno ambaya phari ang kabang kok saglak mo panda neulo tei kaisa chini panda chongo ramnagoro falnok phiyoknani no jong fungo ko kaisa falnok phiyogi thaika purbo jarul bachaini dondrai गामियाव आरो कैसा फालनो फियाखै जों मन सानन मुजुङो फालनो चिंतानि माख्लाय सिरि बरनो बिजनेस माख्लाय नै बिजनेस खालायनान बागै फालनो जेमन देना नांनाय फाइनान्स बो माख्लाय नै जों इनि गोबां को सायापनो को किसिसान बिसिबान मा सानाय सिनि जुबकरो Siklaro, Sikliro, boro business maklaini. Business klainan bagi puilano dorkar rang kerin bagi jen business klaimani. Jeng thangnai 36 bochor ABC administration ni track record naikha. Je chini boro khorok busuk business ni loan man khai. Loan rijaka কেবনো 25,000 কেবনো 1 লক্ষ কেবনো 15,000 5,000 को बिजनेस बाकी लोन रखा কিন্তু 5,000 10,000 25,000 बाई बिजनेस जोंनिया बिजनेस फाइनाल इनकेशन मिनिमाम दिनैनि बाजाराव 5 থেকে 10 लाख টাকা পুঁজি তুই बाजाराव नखर मायगे नों कमाइ थानाय गुल बाजारनि माने पायै गां ठाकुरो सकबायते केरिं खरच অন্তত 5 থেকে 10 টাকা नाङो सिनरो गारि बाराबो गोबां नों आरो रिटेल मार्केट प्राइस बाय तुमुय अ गां ठाकुरो फालनांखाय प्रिंटेड वैल्यू नि गोबां मा फालनाय नों गनो सिन बर पाइना नायाखै नों गमर नाय बिनि बागै Sikla rokno rangman thokrinani samungbutan जों romkhai Punjab National Bank by जों kaisa agreement to thangnai o agreement to autonomous district council जों guarantor ne Punjab National Bank by ABC Hafang bini board of director tongnai a board of director o chini ABC Hafang ni 90% डायरेक्टर चिनिंगनाय एवं पंजाब नेशनल बैंक नि पक्षे 10% डायरेक्टर दंनिंगनाय 10 लाख पर्यन्त लोन नि बागै कोनो ग्यारान्टार कोनो जागानि दलनि किच्छु नाङै बेकार जुबकफोरनो लोन रेनानि सामुंगतान जों यागो नाहारगोन সেই কেসেको जों नुखा बिसार बागान इंडस्ट्री डक्टर इंडस्ट्री ও বছরও 3,60,000 টাকা বাজেট রয়েছে আম স্টেট গভর্নমেন্ট নো থাকা এই চায়ের পয়সার আমার আর দরকার নাই অমর চা নংনি মানে आं आगि चिनि तुलसीको गोबां मा तालुकदार रंनो चा नंखाय एक काप चानि दाम सबो 40-50 টাকা ताबुं दिन হয় তবে এক বছরনো 3,60,000 চা বানন পাইলে ধরো আর আমার আর দরকার নাই আমার দরকার তিনি ব্যাংক নিশান দরকার ব্যাংক বাই ম্যারাথন বৈঠক খাইবানি পরে পাঞ্জাব ন্যাশনাল ব্যাংক নি অল ইন্ডিয়া নি যে চিফ চেয়ারম্যান বাই কক সামানি জিচিংতে ত্রিপুরা ইউনিট নম্বর ডাকেখা যে অটোনোমাস ডিস্ট্রিক্ট কাউন্সিল বাই নরক কাইসা और चुक्ति खाई जे चुक्ति हो
guarantor होनाय autonomous district council सिनि बरं जोंनोबो project report सिया रंगिया गुरखा बस्तियाव लोन नाहरनानै थाङो 10,000 টাকাनि लोननि बागै project सिने दङ मारो 1500 টাকা इनि खालिते लोन दुसे तंसि आ ऑफिसर बारो आगु गइता 500 रांनो हारो इखोबो 10,000 लोन नाहरनानै मिनि 2,000 नो बुइनो रिफानि मानो बाई पायो इनि बागै जों तेकेसे कन्सेप्ट टु बुका DPR डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट सिगान बागै खुमलंगो तीनटा काउंटर दंनाय तीनजन कन्सालटेंट दंनाय आ कन्सालटेंट नो जों एप्रुव खालामनाय है जे 10 लाख টাকা সাবজেক্ট কি যদি কোনো DPR সিকে 0.5% বা 0.05% অন্তত 5,000 টাকানি বিজিঙ্গ 10 লাখ টাকানি লোননি প্রজেক্টনি DPR সিজানান দं এবং পাঞ্জাব ন্যাশনাল ব্যাংকও জয়েন্টলি जों ইন্টারভিউ নাহারে आ कन्सालटेंट जों नियोग खायले आनि जारायरो आगो तला थांगा नांलिया गुवाहाटी नांलिया खुमलंगो फाइदि क करब बाय साथि DPR सिरिदि सिनि रिकमेंडेशन प्लान जानि बैंक अफ थांदि ऋण नाहादि गांथागुरो फाइ व्यवसा खाय আর খাইনার নিয়াকে গাই যদি খাইনা গঙ্গা 10 লাখ নি 20 লাখ 20 লাখ নি 1 কোটি নি 10 কোটি কোটিপতি মালিক হইবে যত ব্যবসা খাইনাই যে পের নাই আবাঙ্গ হইয়া পেরিয়া বতনে আলি চমকায় অনেক আলি আবো বুমু পেরিয়া বো থাংবাই হই কিন্তু এমন মাইছলি মা ছাইনাই যে মাইছলিও 90% মাইছলিনো আলিনি মাই গরমান নাবি बिनि बागै बोर्ड अफ डाइरेक्टर फाइनाय साब जुनालनि भूमिका दंनाय जुनालनि तीन नेतारनि भूमिका दंनाय ओ माइथलि साइनान बागै माइ कबर रगारो हाबियान ने जे रियेल व्यवसा खाइमाननाय आमदै जारेरो किन्तु जों सुजुग होनाय फुल बाजारो थाङै हा करमै थाङो किरिलाय माने आयङो पुलासिगो वानसाबै बुलाय खाबो आगर तलाते केप कारागलिया आईपीएफटी बाय बीजेपी बुलाय मसे वो दैदुओ आगर तला सला हा करमै थाङा बर सस्तांराग लैदिया नों बुलबाजार मालनाहनाय आजरावो पुलिस मिलिटारि रहपा जन्नाय 4 जन पुलिस बायले आं बुलबाजार थाङिया आ पुलिस गिरि तो नोंथांनि मागला गायছে बिनि बागै जों चाइ दुबि दङ अन्तत सिनि खुमलुं बिसिङो बुल बाजाराहाय सिनि स्टकिं